yung harap. Yung harap ng bahay. Ayan. Ayan, harap. Ayan, harap. Ayan. Ito, sala. Sala. Ito, sala. Bubuksan natin ng pinto. Ito, pinto. Ito, pinto. Ayan. Aro, bukas natin. Dali. Doon ka. Ito. Ayan. Ano doy? Dali ka rin. Ito, Ito, sala. Anong bulsa mo? Nakalabas. Ito, sala. Ito, isang pinto. Ito yung kwarto ni Juharo Joy. Teka muna, ilalagay. Tatakpan ko rin ano. Ito, kwarto ni Juharo Joy. Sandali. Ayan na CR. Sandali lang po. Tatakpan ito. Uy, mama, ano kayo, Jay? Ito, sige, okay na. Ito yung kwarto. Kwarto ni Haro Joy. Ayun yung aircon. Aircon ni Haro Joy. Ito. Computer ko yun, Jay, sabi mo. Yan, no, siyempre, yan. Ayan, gilid. Computer ko yun, Jay. Ayan. Haro Joy, sali ka. Ayun na, sabihin mo, yun ang kwarto ko. Haro Joy. Pati computer ko yun, Jay. Ito, computer. Satarado natin. Ito, yan. Yan. Ayan. Ayan. Ayan, tigidig. Ayan. Tigidig lang. Tigidig. Ayan. Yan to, yun. Ayan. Haro Joy.